गोटिए जगार निया जलुए। ए निया पछरे गोटिए बड़ कहानी लुचि रही। तेणु प्रथमे कहानी को पूरा देखंतु, तापरे संपूर्ण कथा जानी पारिबे। निया जलुवा बेले हठात से नियारू गोटिए आलोक बाहरिला और तापरे से आलोक गोटिए डाहाणीर परिणत होईगला। मु आज कष्टर सह चित्कार कर जली जली मरीछि। ए मरिबाटा मोर बेकार जीवनी। जो माने मते जलाइके मारिछन्ते मु तांको कदापि छाड़िबिनी। एमाने भाबिले मु मला परे मोर कार्य छाड़िदेबी बोली, हेले एहा कदापि संभव नुह। मु मला परे मध्य छुआ चोरी करिबी एवं अमरत्व लाभ करिबी ओ तापरे ए धरा पृष्ठरे राज करिबी राज। एपरी कही डाहाणी सेठारू अदृश्य होईगला ओ एपाखरे बिजू और राजू कथा हेले। आरे सांग राजू, स्कूल रे खरा दिन छुट्टी सिना मिलीगला, हेले जेते जोरे खरा हेउछि ना, खेलिबा पाई बाहर को बाहरी हेउनी। घर बाहर को पाद देला बेलको पाद जलीगला परी लगुछि। मनीष भाबितला टिके शांति रे खेलिबो बोली, हेले खेली पारिला नाही। आरे सांग कहिलु कौन करिबा, किपरि आमे गरम दिन को खुशी रे काटिबा कह। अरे संग ठीक कहलु रे, ए खरा पाई घरु बाहरिबा को इच्छा हेउनी। एते खरा हेउछि जे देह हाथ जली जाउछि। एपरि परिस्थिति रे खेलिबा पाई गोटिए रास्ता अछि, सेटा हेला आमे दुहे मिसी चल जंगल को जिबा ओ सेटारे संबित नना को डाकी खेलिबा। एमिति रे बहुत दिन हेबो आमे संबित नना सह खेली नाहंती किंबा देखा होई नाहंती। तेणु चल जंगल भीतर को जिबा। एमिति रे जंगल रे छाई पड़िथिबो, सेटारे खेलिबा सह जंगल रे थिबा मिठा मिठा खजरी कोली खाइबा ओ आसिला बेले मध्य घर को नहीं आसीबा। राजूरो एकथारे बिजू राजी होईगला ओ तापरे दुहे मिसी जंगल को खेलिबा पाई गले। सेमाने जंगल रे सर्वप्रथमे संबितर घर पाखकू गले एवं सेठारे पहुंचबा परे राजू जोरे पाटी करी डाकिला, अरे संबित नना कुआड़े गल, शीघ्र घर बाहर को आस। मु बिजू आसीचु तुमको देखा करबा सो तुम साथी खेलिबा पाई। जेते शीघ्र पारुच बाहर को आस, आमे सांग होई खेलिबा ओ मिठा मिठा खजरी कोली खाइबा। एहा सुनिबा परे संबित घर बाहर को आसिला एवं बाहरे पहुंची देखिला तार सबुठारू घनिष्ठ मित्र राजू और बिजू बाहरे थांती। एहा देखी से बहुत खुशी होई कहिला, अरे राजू बिजू बहुत दिन परे एठा को आसीबा हला, कौन खबर? मते भूली जाइछ कि ना मो साथी रे मिसिबाकू आउ इच्छा नहीं? हईरे मु तुम दुईटा को केते भल पाए जानिछ। तमको देखिले मते बहुत आनंद लागे एवं तमे दुईटा हेउच मोर बहुत घनिष्ठ सांग। तम छड़ा मोर आउ केही भी भल सांग नाहंती। एहा जानी मध्य मते देखा करिबाकू आसुना। मु तुम दुईटा को देखा करिबाकू एई 2 दिन तले जाइतिली, हेले गाँ रे काहाकू भी गोटे न पाइबारु मो घर को फेरी आसिली। अरे नना तमे सेपरी काहेकि भाबुच? आमे तुमको भूली जाइछु बोली। तमे हमको जेपरी भल पाओ आमे मध्य तुमको सेपरी भल पाऊ। तुमे ही आम 2 जनकर घनिष्ठ सांग। अरे नना तमे तो जानिच आमे 2 जन स्कूल रे पढ़ुचु बोली, तेणु स्कूल छुट्टी नथिबारु आमे तुम पाखकू आसी पारु नथुलु। आउ रहिला तुमे आम पाखकू जिबा कथा। नना खरा एते जोरे हेउची जे घरु बाहरिबा कष्टकर होई जाउची, तेणु आमे घरु बाहरु नथिलु। एई खरारु रक्षा पाइबा पाई आमे एठाकू आसिलु खेलिबा पाई। हौ छाड़ से कथा, बहुत होईगला आम भितरे कथाबार्ता। जदि आमे एपरी कथाबार्ता हेबा ताहले केतेबेले समय गड़ीजिब ठीक नहीं। तेणु आमर मुख्य काम हैला खेलिबा ओ खजरी कोली खाइबा। तेणु चलो आमे आगे सेया करिबा ओ तापरे जाई जेउ कथाबार्ता हेबा कथा हेबा। अरे बिजू आमे राजूर मोर सेते बडू कथाबार्ता हेउचु, हेले तू किछि न कई एपरी हाटा करी कोन नेइचु? कौन मो उपरे रागिचु कि रे? अरे नाई नाई नना, मु काहेकि तुम उपरे रागिबी?
ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ। ମୁଁ କଣ ଚଢ଼ିକି ତୁମ ଉପରେ କଥା କହିବି କି? ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେତେବେଳୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଖେଳିବା ଚାଲ। ବିଜୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଏ ତିନି ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସମୟ ଖେଳି ଖେଳି ଜୋରେ ଥକିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଆରେ ନନା, ଆଜି ଖେଳଟା ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏଇ ଛାଇରେ ଖେଳି ଖେଳି ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏ ଖେଳକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଆରେ ବିଜୁ, କଣ କହୁଛୁ? ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ନନାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା। ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ, ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ବା କାହିଁକି? ଆରେ ଆମେ ଖାଲି ଘରେ ବସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏଠାରେ ଆସି ଛାଇରେ ଖେଳିଲେ ଏହା ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ତେଣୁ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ପୁରା ରାଜି। କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବା। ହଉ ଚାଲ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଗାଧୋଇକି ଖାଇବା ଓ କାଲି ଆସିଲେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ନେବା। ଆରେ ଏଇଠି ତମେ ମତେ ପର କରିଦେଲ। ହଇରେ, ତୁମକୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛି ଖାଇବ। ଏଥିରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଯଦି ଭୋକ ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇପାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ ମୋ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଠି ଖାଇଦେଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ ତାପରେ ପୁଣି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଆରେ ନନା, ଏଥିରେ ତୁମକୁ ପର କରିବୁ କାହିଁକି? ନନା, ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ଓ ରାଜୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ନ ଖାଉ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଘରେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବୁ ଓ ତା ଭିତରେ ଦେଖିକି କେତେବେଳେ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ହଉ ନନା, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। କାଲି ଆମେ ବେଣୁସୁ ଆସିବୁ ଓ ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା। ଆରେ ହଁ ନନା, ବିଜୁ ଠିକ କହୁଛି। ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କାଲି ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ଓ ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତିନି ଜଣ ମଜାରେ ଖେଳିବା। ଆଉ ହଁ, କାଲି ଯେମିତି ବି ହେଉ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବା। ଆଜି ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳାଉଛୁ। ଏପରି କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମିଳିଗଲା ମତେ ଆଜିର ଶିକାର। ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଧରିକି ନେବି ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବଳି ଦେବା ପରେ ଯାଇ ମୋ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ସହଜରେ ଅନେକ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବି ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବି। ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଧରି ପାରିବି, ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇବ। ତେଣୁ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କଣ କରିବି? ଆରେ ହଁ, ଯାଉଛି ଏକ ବୁଢ଼ା ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ବାହାନାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ୟାଙ୍କୁ ବନ୍ଦିନ କରିବି। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ବାଟଟା ଦେଖାଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏପରି ବୁଲି ବୁଲି ରାତି ହୋଇଯିବ, ଅଥଚ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ପାଇବିନି ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ମତେ ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଇଯିବେ। ଆରେ ମଉସା, ସେ ପୋଖରୀ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି। ହଉ, ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏଇ ସିଧା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଳାଅ, ଦେଖିବ ସେ ପୋଖରୀ ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ମଉସା, ତମେ ଏତେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ତୁମର କି କାମ? ଆରେ ପୁଅ,
ସେଠାରେ ମୋ ନାତି ରହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଅ, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା, ବୁଢ଼ା କାରଣରୁ ଠିକରେ ଚାଲି ପାରୁନି। ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ ତାହେଲେ ରାତି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ବାଟ ବଣା ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମତେ ମରିବାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଟିକେ ନେଇ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆରେ ମଉସା, ଏଇ ସିଧା ପଳାଅ, ଜମା ବି ବାଟ ବଣା ହେବନି। ଆମେ ତୁମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୋଜୁଥିବେ। ଯଦି ଆମେ ଯାଇ ଘରେ ଶୀଘ୍ର ନ ପହଞ୍ଚୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଖାଲି ଘରେ ପୁରାଇ ରଖିବେ। ତେଣୁ ମଉସା, ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସିଧା ପଳାଅ ଓ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ପାଇଯିବ। ଆରେ ପୁଅ, ଦେଖୁଛୁ ତ ମୁଁ କେତେ ବୁଢ଼ା। ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଆଜି ତୁମ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ତମେ ଏପରି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥାନ୍ତ କି? ଏପରି କଦାପି କରିନଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମତେ ବାସ୍ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଯଦି ତମେ କହିବ ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବି। ଆରେ ବିଜୁ, ଦେଖୁଛୁ ତ ଇଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ପଛେ ଶୁଣିବା, ହେଲେ ଏ ମଉସାକୁ ନେଇ ଯେମିତି ବି ହେଉ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ରାଜୁର ଏକଥାରେ ବିଜୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବୁଢ଼ାକୁ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ନେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ରହିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲେ ଓ ତାପରେ ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ମଉସା, ରହିଗଲ କାହିଁକି? ଟିକେ ନ ରହି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏପରି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ବୁଢ଼ା ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ ସେ ଯାହାକୁ ବୁଢ଼ା ଭାବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ହେଉଛି ଏକ ଡାହାଣୀ। ଏହା ଦେଖି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ଡର ଓ ରାଗରେ ରାଜୁ କହିଲା, ହଇରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଆମକୁ ଏପରି ମିଛ କହି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଠାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତୋର ଏ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ଭଗବାନ ତତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ଜୋରେ ପାଟି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକିବୁ ଓ ତାପରେ ତୋର ବେଳ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ, ତୁମେ କଣ ଭାବିଲ ମୋ ଠାରୁ ଚାଲାକ ବୋଲି? ହଇରେ, ତମେ ଦୁଇଟା କାଳେ ମୋ ଠାରୁ ଖସିକି ପଳାଇବ କିମ୍ବା କୋଉ ଲୋକ ଆସି କାଳେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଖସିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ ଆବାଜ କୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁଇଟା ମୋର ବଳି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଲା ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ପାଖରେ ରାଜୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ତାର ବାପା ଅକ୍ଷୟ ରାଗରେ ବିଜୁ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜୋରେ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ହଇରେ ରାଜୁ, ତତେ କଣ ସମୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି? ତୁ ଖେଳିବାରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଛୁ ଯେ ଘରକୁ ଫେରିବା ନା ନେଉନୁ। ତୁ ଖାଲି ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ତତେ ଏପରି ମାଡ଼ ମାରିବି ଯେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢିବୁ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ଏପରି ରାଗରେ ଡାକିବା ପରେ ବିଜୁର ବାପା ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ଆମ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତମ ଘରେ ଖେଳୁଥିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମେ ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ। ଆରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଲେ ତ ଗଲେ କୁଆଡେ ଆମକୁ ନ ଜଣାଇ? ସେ ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଗଲେନି ତ? ଅରେ ନ,
से दुई जण किछि भी असुविधारे पड़ी नाहंती बरं तांको संग संबित पाखकु खेलिबाकु जाइथिबे तेणु आसीबा एते विलंब हेउची तेणु संजय तमे जमा भी चिंता करो ना मु गोटिए डांग धरी जाउची एवं से दुई जण को बाड़ाई बाड़ाई जंगलरू नेकी आसीबी आज तांकर दिन को मोर दिने मु भी देखिबी से दुईटा केते बुलाटिया होई गलेनी। एपरी कही अक्षय संबित पाखकु गला एवं संबित घर पाखरे पहुंची कहिला अरे ए राजू बिजू शीघ्र घर बाहर को आस कौन तम दुईटा को समय जना पड़ुनी एते समय हेलानी अथच घर को फेरिबारे विलंब करुछ आज खाली घर बाहर को आस मु एमिति पिटा पिटिबी जे तुम बेଳ खराब କରିଦେବି। अक्षय एपरी रागरे कहिबा परे घर बाहर को संबित आसिला एवं कहिला अरे दादा बिजू अजू मो पाखकु आसीथिले खेलिबा पाई हेले से दुई जण पाखापाखि 2 घंटा हेबो घर को गलेनी मु तांकु खाइबा पाई अटकाउथिली हेले से कहिले घरे खाइबे बोली तेणु मु तांकु आउ अटकाइली नाही कौन होईची से माने घर को जाई नांती ना कौन। अरे ए संबित कौन कहूचु से दुई जण तो पाखरे नहंती ताहले से गले तो गले कुआड़े मते तो तांको कथा भाबी बहुत चिंता लागिलानी से माने आउ किछि असुविधारे पड़ी जाई नाहंती तो हे प्रभु एबे तुमे ही किछि गोटे करी ए दुई जण को सहाय्य करो। अरे दादा तमे जमा भी चिंता करो ना सबु ठीक होई जिवो से माने घर को जाई नाहंती माने निश्चित ए जंगल रे केउठी खेलुथिबे तेणु आमे दुई जण मिसी से दुई जण को खोजिबा तमे गोटे काम करो तमे आगो आड़े खोज मु पछ आड़े खोजुची जदि से दुई जण असुविधारे पड़िथिबे ताहले आमे निश्चित बंचाई देबा। संबित एपरी कहिबा परे दुहे मिसी जंगल रे राजू बिजू को खोजिबारे लागिले। दुहे खोजुथिबा बेले अक्षयर नजर पड़िला डाहाणी राजू बिजू को बलि देवा पाई प्रस्तुत करुथाए। यह देखि अक्षय बहुत जोरे रागी गला ओ रागरे कहिला होई रे मूर्ख डाहाणी सेइठारे रही जा भलरे कहूची ए दुई जण को छाड़ी एठारु पळा नहले मो ठारु केही भी खराब हेबेनी जेते शीघ्र हेबो एठारु पळा नहले गुनिया डाकी तते एइठारे भस्म करि देबी। होई रे अक्षय ये ताहले तोर पुआ एबे ए दुई जण को मो हाथरू केही भी बंचाई पारिबे नाही आज गोटे दिन रे मो शक्ति बढ़िबा सह मोर प्रतिशोध मध्य पूर्ण होई जिवो आ हां ए दुई जण को बलि देबा परे तते मध्य मारी के खाइबी आ तापरे तुम गाँ लोकंक पाली मु भी देखिबी मोर जे माने शत्रु से माने केमिते मो हाथरू बंचिबे। होई रे डहाणी तो प्रकृति जमा भी परिवर्तन हेबनी तू एपरी छोट छुआ को बलि देउथिबारु तते गाँ लोकंक सामने रे निया लगा जाइथिला आमे भाबुथलु तू मरिबा परे सब किछि ठीक होई जिवो हेले मला परे मध्य तू तोर प्रकृति छाड़िलु नाहु आज मु मले पछे मरिबी हेले तते एठारे मारी की छाड़िबी एवं ए दुई जण को एठारु बंचाई कि नेबी आ मु मध्य देखिबी तू किपरि शक्तिशाली हेबु आउ आम गाँ लोकं को किपरि मारिबु। होई जा मूर्ख अक्षय पूर्वर गाँ वाला मते एथिपाई मारिदेले कारण सेतबळे मो देहरे जीवन थिला ओ एहा सह मु दुर्बल थिले तेणु मते मारिदेले एबे तो मो पाखरे जीवन नाही एवं पूर्व ठारू मु बहुत शक्तिशाली होई जाइछि एबे मते केही भी मारी पारिबे नाही ओ ए दुई जण को बलि देबा परे मते आउ केही भी अटकाई पारिबे नाही। ए पाखरे संबित राजू बिजू को खोजी खोजी आसी देखिला डाहाणी ए दुई जण को बंधीन करी रखी थाए। एहा देखि से कहिला अरे ये कौन ए डाहाणीटा तो मो सांग को मारिबा सह अक्षय दादा को मध्य मारिदेव तेणु मते कौन गोटे करी यांकु बंचेबाकू पड़िबो। अरे कौन करिबी अरे हाँ मु शुणिथिली कुआडे छुआ चोर डाहाणी देहरे निया लगाई देले से मरीजिबो बोली तेणु मु जाउछि ए डाहाणी देहरे निया लगाई देबी जहाद्वारा से मरीजिबो। एपरी कही संबित
ଡାହାଣୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀ ସେଇଠାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ମରିଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସମ୍ବିତର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ।